botike khlai jaga sabo phaigan nong ini guys belegna hambai media takuk thongno tini je MLA Cup knock football tournament tini sara tripura coverage khana tini riman bising tin no khaimani bagai belegna hambai to sadeklai je tini ni je inauguration program mo tinaro haijak sini TDIDC ni CM respected sir Runel Deborma tai haijak sini tripura hasteni মন্ত্রী বরং স্যার বিশ্বকিত দেববর্মা তাই ফাইজাক চিনি TTIDC ni former EM তাই প্রেজেন্ট NDC বরং স্যার রবীন্দ্র দেববর্মা কথা তো বেলেগিনো जों খাতং থকা দিনি অস্কালো বরং মাनै দিনি যে ইনোগ্রেশন প্রোগ্রাম মুসুকাই নাইথমনি বাগै abo tini to MLA Cup bhi jago boba hai nong aro niyom ro kisa sawari ke chawo MLA Cup bolte जोंरो जों सिनि सिनाम सेनिनो काचा हेजानो ब्लक नि 21টা বিসিনো হাকা তারপরে মোহনপুর ব্লক नि 6টা গ্রাম পঞ্চায়েত ন হাকা সিননা লোকেল ओंगाय तो अपनी और टूर्नामेंट नि रुल्स एंड रेगुलेशन सानाङै तो गोबां मा साना नाङै तो मा सानाय हायके जों ओ टूर्नामेंट नि जेटा रुल्स किसिसा नङि थानि सावै आवai मुंगिनाय ताम नेके जोंनि महंगे कासे बिसि वाइस न हिनमानो ताम कासे बिसि नि कासे बिसि ओ थंमांगला अमहाय रक्ता अब नाहार मुंता मनong नि जे अब नाहार मुंगै तो जों सिनि MN प्रोजेक्ट इंगै तो जों सिनियो थिनांनि जे सिकलानि जे गुबै फाननो सिनि गुबै सामगो फनाङै सिनि सोसाइटी न गाहाम खायनानि न सिनि कासा उद्देश्य ताई आमचाइरगो जे हामिया बाचाया तम सित्रा आमतै हाय सिकला तलाय रं किथिं जे तमाने अब्रनो जों जते आमदै जाग्रो इनभल्व खायतै गाहाम जागावो इनभल्व खायै जते सोसाइटी नि हामख्रायो सामुख्रांनान बागिनो चिनि अमहाय सामुख्रांमारो चिनि अमहाय इनिशिएटिभ ना हामरका फार्स्ट प्राइज बुसो ना रानार अप बुसो ओ MLA Cup no फुटबल टुर्नामेंट फार्स्ट प्राइज ना का जों 1 लाख with trophy and runners up होंगे 50,000 and trophy ta kada sura amjani nubai খুব কষ্ট কাম ফেলে তাই শেষ দিকে অপর সালাইতেছে তাও কামিয়াম সাইও যত কামিও ফুটবলनि প্রতি सिगांनिसे देवा हामखौ बांबायया उसिगांबो कमागारि माथो कायसा टुर्नामेंट बायफु लुकुरंनि जे इन्ट्रेस्ट आफु मुका सिगांनि बोसोरावबो गोबां मानसि गुरिनो दङ तेव बोसोरावबो बिनि न सालो ताबुसि जराव सिजननि बायसिनि 7टा फुटबल टुर्नामेन्टआव थानि उद्घाटन माने गरम सिगाङाव सिनि गामियाव जे फुटबलनि प्रति इन्ट्रेस्ट ओ इन्ट्रेस्ट न Toniwuri di cerai kolai ni talent no temo kursa karena bagi no senti jadi siapa mau untuk nahanai untuk nahanai sini cerai kolai ni bobi sopo temo bagi tim sasa kolai man sudah khela dula ni bising dia lekha pora ni bising dia ba bibino field no semua nanya kai sini di klasa ni bobi sopo tim sasa kajani joto ya kai sini MLA MDC ni lagi bubagra ni leadership ni bising dia temo जों सासा खायनायनि अमनो सिनि एम सिनि नाहारमु अमनो लास्ट टाइम जाव सानै काटासरा जे कल्याण समिति नखौ कल्याण संघाव न काहमगा फुटबल टुर्नामेंट फाइल लायदि काहमजों मुथुंरि डिस्ट्रिक्ट के माप मुथुंरि कुनु साइड फाइट बा बिनि जागो तबो कमिनो आरो केन्द्र टीम सपोर्ट नेगरि न म्यूचुअल मा तोनाय যত যে কমিটি তোমরা মিউচুয়াল হিসাবে যত ভাই অবমাই নিজের বিসি কাটাছড়া বিসি নিল বিসি সাপোর্ট খাইতে হইয়া আমরা অবদিত একদম আং সামনে করতাম যখন কাম করতে পারলে কি যখন তাইছে কংগ্রেচুলেশন ফাইনাল টু তাইছে হাইরেন চেষ্টা করে তাও সেকেন্ড হাফ খেলা দিয়ে তো চাই নাই আগামী কংগ্রেস যেতে থেকে সোনা আন্দোলন মুখে দিছে যতটা হামবাই এই কাটাছড়া কল্যাণ সংঘ তাই অমনো fully sponsored by the whole team MLA. By on over tournament ni first prize champion day guys 1 lakh manai runners guys
50,000 মানে এই ট্রফিও বানাই অজে উদ্যোগ হারাই যে সিনি কাটা সরা কল্যাণ সংগ্রহ বেলাই পাইপ্লাইয়া হামবাই তাই তিনি নিহ উদ্বোধনী যে অনুষ্ঠান ভাই সাইবাঙ্গা যে ও যে ফুটবল নগর টুর্নামেন্ট হাতার কোনো প্লেয়ারও এন্ট্রি পাইয়া তাই অম সিমনা বিরাট খামানি যে ডিসি ভিলেজ কাউন্সিল যে তমাইবানি ও ভিলেজ কাউন্সিল বিসিগুলো ও খেলা ও টুর্নামেন্ট রোজাকনাই এবং হাতার কোনো প্লেয়ার পার্টিসিপেট না খাইয়া তাই কোনো হায়ার না তুইয়া তাই যাই A division, B division, C division of Tunai Rongibo or tournament of Bormatini and Kanaka. Among the old tournament of Orekaham, Karaki, or the village level is a football tournament by Jaconi, or para level is a talent company or talent no Nahare, Temo, Kaham, platform of Sumran Bagani or Tunahazago, Omono Paitaya. হামবাই এফরতে কমিটির ওতে সিনি ওয়াম সাইকে হন্ডরল এমএলএ এবং মিনিস্টার সিনি বরং সার্ভিস সুবিধা নবলে হামবাই এফর তাই হাইকেনো जों টিটিডিসি হামঙ্গ খেলাধুলা ন ফুটবল হন্দি ক্রিকেট হন্দি বা ভলিবল হন্দি যত খেলাধুলা ন जों বাহিকে কুসুম সাগা দিছে মান সিনি যে Sinai Rongi Telegno, Bahike Kutu Sagate Muti Semono Mokto Plani Tama, এবং ফুটবল যে টুর্নামেন্ট আইজাক মিনি তাও বলছি যেন সারা ত্রিপুরা হাতে কিরমিনো যত জায়গার আইজাকি তো এবং সিএমপিটিএডিসি হাবরান তাই সিনি যে এমডিসি তোমেরো সিনি যে এমএলএ তোমেরো যেসব মানুষের বড় কি বলছো খাই বলবি অমরে বিসিংটিতে গেছে সামু যে হাইয়া সামু বা হাইয়া মালিয়ক লাইজাক ড্রাগসক লাইজাক বা বিভিন্ন ধরনের যে হাইয়া নেশক লাইজাক রব সুমন বিরুই খেলাধুলা তেমন ইন্টারেস্ট লাগে বাগিনাও অলসিনি সাক্ষার মুগো তাই হাইয়ে ন তিনি ও কাটা সোনা মাটো অমো কুইলা বার ফাইয়া অমো দ্বিতীয় বার ফাইও ও কাটা সোনা মাটো সিএমপিটিএডিসি হাফাং kaisa untuk nahanai o marno bahiti te ulai thot kaiman sini honorable MOS minister tai sini on saini sini honorable MDC sini joto mili laino untuk nahari o marno bahiti te ulai thot kaiman hom sini untuk nahari dukkan salo ebo advance school kong saglak khub kaham khobor norong o season o eba o nomri wadi sarike kaisa kok tuan kaham norong o an tari dukkan bang bayan omo directly please kaliya sini honorable MOS sini MDC ni bisingti se tai sini bumbaga ni bisingti khub kok tuan kaham sampai to o kata sora field ground ni bagi omo o football tournament je kun kaisa BC champion nai je kun kaisa BC runners nai tai Chennai bo tongnai GP nai bo tongnai amra khad bulai oi o tournament kaham kuntai pair laine ni committee or koinai এবং তিনি পুইলা খেলা উদ্বোধনী খেলাও সিনি কৃষ্ণপুর বিসি তাই সিনি বরগাঁও বিসি বিসি খেলা নি তো ও খেলাবো কাহাম রুকে ডিসপ্লিন বাই পাইডর কিন্তু তাই যত কাহাম পে থুলাই দি কারণ কি থুলাই মানে বিসি পে কারণ Dangai ma dangai fani simi chibrei mutai klaijaki faimani tabu bo joto raida ko siwino bisi burum hahom dodom klai palai jagi tongo chibrei mutai no ruksawi hastini joto lokurogno hamjakma khuloma yafaru Tripura amsai shakbaithang naikoljak hangkor nokni bukhaktei তিনি হাই কথার সাল যতনি বাগিনক কাহাম তংথুন তে হামানি তো বুথুন